नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाल कोईटी खबर को मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। तेज आरंभ करबा आज खबर कि प्रथम खबर राज्य में खूब शीघ्र आरंभ हो सुभद्रा योजना आवेदन प्रक्रिया को सहज करने को मगा जाइछि फीडबैक। सुभद्रा योजनार एसओपी जिलापाल मानू फीडबैक मागिଛନ୍ତି राज्य सरकार। ग्राउंड रे महिला मानक ठारू जन ऑडिट करी 14 तारीख सुधा फीडबैक देवे जिलापाल। फीडबैक आसिबा परे एसओपी रे परिवर्तन होई पारे। एसओपी फाइनल हैला परे चूड़ांत हेबो हिताधिकारी संख्या किंतु सुभद्रा योजना हिताधिकारी संख्या सर्वाधिक हेबो बोली सूचना दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आवेदन प्रक्रिया को भी सहज करने को फीडबैक मगा जाइछि। मोबाइल लिंक रे किभली आवेदन होई पारिबो से नै सरकार चेष्टा करुचंती। सुभद्रा योजना नै महिला को भ्रमित न करिबा को परामर्श दैचंती। एसओपी न आसिबा पर्यंत महिला मानू भ्रमित करंतु नाही बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहचंती। राखी पूर्णिमा सुभद्रा योजना एसओपी आसिबा नै मध्य आशा करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती अपडेट पुणी मोहन सरकार को बड़ भेटी 60 वर्ष अधिक समस्त को मिलिबो 3000 टंका। तारीख जानतु। स्वाधीनता दिवस पूर्व राज्यवासी को बड़ भेटी देवे मोहन सरकार। बढ़ाइबे भत्ता टंका काहाकू मिलिबो केते। मध्यबाबू पेंशन योजना बढ़िला हिताधिकारी भत्ता। हिताधिकारी भत्ता राशि 3500 टंका वृद्धि। पुणी राज्यवासी को बड़ भेटी देवाकू जाउचंती मोहन सरकार। राज्य में बीजेपी सरकार को आसिबा परे गोटिए बड़ घोषणा करुचंती मुख्यमंत्री। खूब शीघ्र आसिबो बड़ खबर। 60 वर्ष अधिक समस्त को मिलिबो 3000 टंका भत्ता। 80 वर्ष अधिक वयस्कों को मिलिबो 3500। खूब शीघ्र सरकार नहीं पारंती निष्पत्ति। समस्त को 3000 टंकार अधिक भत्ता देवाकू सरकार योजना करुचंती। 80 वर्ष अधिक व्यक्ति को मिलिबो 3500 टंका और दिव्यांग को मध्य 3500 टंकार अधिक मिलिबो बोली सूचना मिलिछि। अगस्त 15 तारिख रे नुआ हिताधिकारी को भत्ता मिलिबो बोली खबर रहिछि। आसिबो आदर्श सौर ग्राम मुक्त बिजुली योजना। विजेता ग्राम पाइबे 1 कोटी। प्रधानमंत्री सूर्यघर अधीन रे आदर्श सौर ग्राम मुक्त बिजुली योजना कार्यकारी हबो। एने केंद्र सरकार मार्गदर्शिका जारी करछंती। एथिरे प्रति जिलार विजेता ग्राम को 1 कोटी केंद्रीय अनुदान मिलिबो। एथिरे प्रति जिले में गोटे आदर्श सौर ग्राम गठन उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। प्रतियोगिता पद्धति एही ग्राम चयन कराजिबो। राजस्व ग्रामर जनसंख्या 5000 होइतिबा आवश्यक। स्वतंत्र राज्य क्षेत्र में 2000। प्रतियोगिता पद्धति जिला स्तरीय कमिटी एही ग्रामर चयन करिवो। स्थापित सामग्रिक वितरण अक्षय शक्ति हिसाब से यह ग्रामगुड़िक चयन करा। चलित वर्ष फेब्रुआरी 29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह योजना को कार्यकारी कराइथिले। 2026-27 जाए एथिरे 75,000 कोटी टंका विनियोग करने लक्ष्य रखिंट सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट बेकर चीफ 1214 किलोमीटर यात्रा बांग्लादेश सागुणा को नहीं भारत में आतंक। झारखंड हजारीबाग जिलूर मिली बांग्लादेशी सागुणा। विष्णुगढ़ पनार डैम्रु बांग्लादेश चिप लगी सागुणा धरा पड़ी। तार पंचारे एक मेटालिक रिंग लगी जो बांग्लादेश राजधानी ढाकार ना और नंबर रही। वर्तमान ताकू विष्णुगढ़ सुरक्षित भाव में रखा जाइछि। अन्य पक्षे एसपी अरविंद सिंह कहते चिप लगी सागुणार सूचना मिली। एवं पुलिस वेरिफिकेशन चली। पुलिस पदाधिकारी को रिपोर्ट मगा जाइछि। बांग्लादेश में क्षमता परिवर्तन पर चिप थिबा एई सागुणा को देखि लोक भयभीत होइचंती बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट सक्रिय रही मौसुमी वायु। पाणीपाग विभाग कहला अगस्त 17 जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। घूर्णिबलय साहू को मौसुमी वायु राज्य में सक्रिय रही। 17 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान निर्देशिका मनोरमा महांती गणमाध्यम को यही सूचना देते। पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई आसंता 18 तारीख ठारू पाग बदलिबो। आगामी 24 घंटे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। सेहीपरि आज भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर केन्द्रापड़ा झारसुगुड़ा संबलपुर जिला हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह घड़घड़ी एही जिला को येलो अलर्ट रखा जाइछि। परवर्ती अपडेट दिल्ली ओडिशा सरकार घोषणा। भुवनेश्वर पुरी रास्ता हेबो 6 लेन। यातायात सुविधा निमंते भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ को 6 लेन करा। केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी आलोचना पर दिल्ली यही सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। वर्तमान 4 लेन विशिष्ट भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ को 6 लेन कर रास्तार उभय पार्श्व सर्विस रोड तैयारी कर 1800 कोटी टंका खर्च हेबो। सेहीपरि बड़बिल चंडीखल जातीय राजपथ 8 लेन विशिष्ट हेबो। प्राय 200 किलोमीटर 8 लेन हेबा सह रास्तार दुई पार्श्व सर्विस रोड रहिबो। वर्तमान चंडीखल पारादीप रास्ता निर्माण काम जारी रही बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कहते। परवर्ती अपडेट स्वास्थ्य और जीवन बीमा उपरे लागू हेउतिबा जीएसटी रो हेबो समीक्षा। सेप्टेम्बर 9 तारिख में बसिबो जीएसटी काउंसिलिंग बैठक। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम उपरे जीएसटी प्रत्याहार करने को एक प्रस्तुति चली। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम रु जीएसटी प्रत्याहार को नहीं आलोचना करने को 9 सेप्टेम्बर 2024 में जीएसटी परिषद एक बैठक डक। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार जीएसटी परिषद 54तम बैठक।
ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ଉପରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଏଣିକି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଗଣା ହେବ ଭାଙ୍ଗ। ଏଣିକି ଭାଙ୍ଗକୁ ବି ସାମିଲ କରାଗଲା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆଇନ 2008 ତଥା 2013ର ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ 10ର ଧାରା 2ଟି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟରେ ମିଶାଇ ଏକ ମନ ଉତ୍ତେଜକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଶତ୍ରୁତା, ବିକୃତି, ମତିଭ୍ରମ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ହରାଇବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଇନରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଠିଲା ସ୍ୱର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୌଳବାଦୀମାନେ ସେଠାକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟାଉଛନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଅଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଠିଲା ସ୍ୱର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦରରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କୋରାପୁଟ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ କବ୍ଜା କରି ରହି ଅପରପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରିଓପନ୍ ହେବ ନବ ଦାସ ମର୍ଡରର ଫାଇଲ୍, ଧରାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ। ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିଥିବା ମାମଲାର ଫାଇଲ୍ ରିଓପନ୍ ହେବ। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗୋପାଳ ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିବା କହିଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ତାର ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଏବଂ ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତ ଅଛି କି ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଭୂକଞ୍ଚନ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୁଳି ମାରିବା ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଓରିକୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଶନି ତଦନ୍ତ ପରେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରେଳ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଳ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ରେଲୱେ ଭର୍ତ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ପରେ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆବେଦନ। ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ରେଳ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କାମରେ ଆସୁନି ଜୟପୁର ସହରର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। 6 ମାସ ପରେ ବି ଅଚଳ, ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ। କାମରେ ଆସିପାରୁନି ଜୟପୁର ସହରର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ନା ହେଉଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଆମେ କହୁଛୁ ଜୟପୁର ସହରର ଜାତୀୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କଥା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଭିତର ଫମ୍ପା। ନା ଅଛି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର, ନା ଶୌଚାଳୟ, ନା ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଉଦ୍ଘାଟନର 6 ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଥିଲେ କି ବିଜେଡି ସରକାର? ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ 400 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ାଇବେ ସଭା। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 400 ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାୟ 400 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଲଖପତି ଦିନି ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିନଦୀଙ୍କୁ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 45 ଲଖପତି ଦିଦି ଓ ପ୍ରାୟ 30 ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲଲନ ସିଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍କୁ ଆଧାର କରି ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି।
राज्य में लगातार चली विजिलेंस रेड को नहीं पूर्व बीजेडी सरकार उपरे बर्षिला बीजेपी बीजेडी सरकार समय चली खुलाम खुला दुर्नीति नवीन सरकार समय ऑफिसर मान घरे थिला मिनी रत्न भंडार 24 वर्ष धरे दुर्नीति को नीति करथिले नवीन सरकार बोली बीजेपी अभियोग करिछि। पूर्व सरकार समय चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर ओएसएस ऑफिसर मान धरन विजिलेंस केवल किराणी और पियन भली छोट माछ को धरथिला विजिलेंस किंतु एबे बीजेपी सरकार समय पुलिस आईआईसी चीफ इंजीनियर बोली बड़ माछ को धरुची विजिलेंस। लयर सुकतेल प्रकल्पर इंजीनियर सुनील राउतरांग को धरिला विजिलेंस बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट एससीबी रे रोगी को दुष्कर्म बंदा हेले डाक्तर कटक एससीबी को विश्वस्तरीय मेडिकल करने योजना करुछंती राज्य सरकार हेले सही मेडिकल उपरे लागिछि कलंकर छिटा मेडिकल को चिकित्सा हेबाकू आसीथिबा 2 जन महिला रोगी को दुष्कर्म करा जायथिबा अभियोग होईछि। एनी अभियोग हेबा परे कमिशनरेट पुलिस अभियुक्त डाक्तर ठाकुर दिलबाग सिंह को गिरफ करिछि। पीड़ितों दुई संपर्कीय जो मैंने एससीबी मेडिकल रे अंडर ग्रेजुएट डाक्तरी पाठ पढ़ुंट ए संपर्क में जानीपारी संपुक्त डाक्तरों को प्रबल माड़ मारी अभियोग होता जो डाक्तर गुरुतर आहत होते सही मेडिकल आईसीयू रे भर्ती करा एने डाक्तरों पक्षर थाना अभियोग करा पुलिस मामला रुजु करुच्ची बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट नक्सल प्रवण ग्राम में बीएसएफ मागणा स्वास्थ्य परीक्षा मातिली ब्लॉक नक्सल प्रवण तुलसी ग्राम में द्वितीय बाटालियन बीएसएफ तरफ एक मागणा स्वास्थ्य शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। एही शिविर में द्वितीय बाटालियन समस्त मेडिकल कर्मचारी सहयोग करथिले। नक्सल प्रवण तुलसी ग्राम सह केरमिटी चेरपटला दंडीपदर भली दुर्गम अंचल शताधिक लोके निजर स्वास्थ्य परीक्षा कराइथिले। समस्त को स्वास्थ्य परीक्षा पर मागणारे औषध बंटन करा बोली खबर मिली। दर्शक बंधु एबे देखिबा शेष खबर प्रमोद भगत सस्पेंड 2024 पारा ओलंपिक्स रे भाग नहीं पारिबेनी। पारा बैडमिंटन खेलाड़ी प्रमोद भगत को विश्व बैडमिंटन फेडरेशन 18 मास पाई सस्पेंड करथिबा जणा पड़िछि। आंटी डोपिंग नियम उल्लंघन करने अभियोग रे प्रमोद को निलंबित करा सूचना मिली। फल प्रमोद 2024 पेरिस पारा ओलंपिक्स रे भाग नहीं पारिबेनी। गत 12 मास मध्य प्रमोद 3टी ड्रग टेस्ट करा जो 30 से 3 थर जाक फेल मारी। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ यही दंडादेश तथा निलंबनादेश शुणाई। बीडब्ल्यूएफ आंटी डोपिंग रेगुलेशन आईन अनुसार यही दंड विधान होइछि बोली खबर मिली। दर्शक बंधु वर्तमान खबर एतिकी। खबर गुड़िक केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दियंतु। चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल दबाई भल पाइबा स्वरूप गोटे लाइक रखा भूलु नहीं। नमस्कार, जय हिंद।